कुशु तालरुमै बाता मथागजाक हिनै कक्सिल सामंगति सावै खुवाइ हांकरनि हदा हामक्राइते हदा रों तांबेदेगो डेपुटेशन रिखा CPIM रक मानथाइ तंगमारकनो रिबायै ताल करो याखे बातारिनानि बागै सानमंगति सावै तांबेदेगो मेमोरेंडम याफारलाइका तांबतांगो तंखा MLA निर्मल बिश्वास सिक्ला तैदुलनाय पलास बमिक आकर्षण रक हदानि बागै वामा बाता शालकलक रोमै मथागजाकनि कक्सिल सामंगति सावै खुवाइ हांकर हदा हामक्राइते हदा रों तांबेदेगनि बसकांगो खादुमुं फ्रुगलाइका CPIM नि बखाक्तै ओ तांबतांगो तंखा खुवाइ हांकरनि MLA निर्मल बिश्वास बदलनि सिक्ला तैदुलनाय पलास बमिक खबै नांकुकनाय आदंग्रक यागुलो दल साहाबै मेमोरेंडम याफारखा तांबेदेगनि अजामारकनो MLA निर्मल बिश्वास खबै तिनिनि ओ तांबतांगो मानजाकनाय रकनि कक्सिल सामं कुशु तालरोमै चाक्रा रकनि रान्दी रकनि साकचाया रकनि बाता मथागै तनि जाखा बेलै बिरमानो कलाइजाक बाता मानै तंनाय रक्ताबु हाइनि बागै लेरिया विनो मानथाइ सकथाय रकनो रिनानि नांनाय तै फाइनान्सियाल तै करयाखे रिनानि नांनाय हिनै सानमुक्ति साका बड़ যাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সামাজিক ভাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এই রকম একটা ভালো অংশের ভাতা প্রাপকদের ভাতা গত 3 মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে আছে মূলত 3টি ভাতা বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা এবং শারীরিকভাবে সক্ষম তথা প্রতিবন্ধীদের জন্য যে ভাতা এই 3টি ভাতা গত 3 মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খোয়াই সহ গোটা রাজ্যের একটা বিরাট অংশের ভাতা প্রাপক মানুষের জীবন জীবিকার উপর তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপর একটা বিরাট আর্থিক দুর্ভোগ সেখানে তৈরি হয়েছে डेपुटेशन नि पाइथागो तांबेदिक नि बखाक्तै मेमोरेंडम या चकचका CPIM नि तैदुलनाय रकनि खराइबो दाक्तिनो चेरि नाइजा गेहिनके फाइनान्सियाल तैबो कतर जवाबो अंखरनानि फाचिंगो बड़ बेरोरे